الرحمن الرحيم. الفاتحة. على ما نواه شيخنا أبو يا سيد أحمد محمد علوي المالكي في قراءته اللطيفية، وعلى ما نويناه جميعا من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 يا يا لطيف لطيف يا 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 يا لطيف 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 يا لطيف
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi sahbihi haqqa qadrihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim wa farrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر وترياق ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه صلاة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله واجمع بيني وبينه كما جمعت
ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياد الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال غزوة أنمار.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. غزوة الحديبية. وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. عن جابر رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثقلتك أمك يا عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبه. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صالحا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بدء 10 من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث أيضا لهم من خزاعة وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاد أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قتلناه. قال امضوا على اسم الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق وذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. Ini Ghazwah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini nama tempat. Hudaybiyah nama tempat. Sekarang masih ada tempat itu dan alhamdulillah Al-Faqir
Ketika berada di Mekah tuh sempat sekali ngambil mikot di situ. Jadi Hudaybiyah ini termasuk mikot yang afdal. Ketika kita mau ambil umroh, kita harus mikot, kita tinggal di Mekah, di tanah haram. Nah, ambil umroh, itu mikot harus ke tanah suci atau maaf, tanah halal. Tidak boleh di tanah haram. Mikot paling terdekat Tan'im. Di situ Sayyidah Aisyah, tapi bukan paling afdal itu. Karena di situ Sayyidah Aisyah yang mikot. Tan'im. Mikot maksudnya ngambil niat. Ngambil niat untuk umrah. Kemudian mikot yang paling afdal adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu tempat mikotnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikot kedua yang terafdal Hudaybiyah ini, nama tempat. Kalau sekarang masuk Mekah, kalau dulu di luar Mekah. Hudaybiyah. Sampai sekarang ada masjidnya, bahkan diriwayatkan ada sumurnya masih. Sumur yang diceritakan di sini. Jadi diceritakan di Hudaybiyah ini, hadis pertama tadi, dari Bara bin Azib, beliau berkata, ketika kami di Hudaybiyah bersama Nabi Muhammad SAW, itu kami 1.400 orang. 1.400 orang. Kehabisan air, kata sahabat Bara. Akhirnya Hudaybiyah itu ada sumur di Hudaybiyah. 1.400 habis langsung air sumur. Sumur di gurun pasir. Bukan sumur yang kalau kita ngebor sekarang puluhan meter, bahkan ratusan meter. Sumur ala kadarnya. Habis 1.400 orang. Akhirnya sampai kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Fajalasa ala syafiriha. Kata sahabat Bara, Nabi duduk di pinggiran sumur. Summa da'a bi'ina'in min ma'. Nabi minta segelas air, sewadah air. Fatawadda'a. Nabi wudhu dari situ, dari air tadi. Summa madmadha. Nabi kumur-kumur. Nabi taruh di air tadi, kumur-kumuran Nabi. Kemudian Nabi berdoa. Setelah Nabi doa, bekas air wudhu Nabi tadi, Nabi tuangkan kemana? Ke sumur itu. Nabi tuangkan. Apa kata sahabat Bara? Setelah itu sumur itu airnya banyak sampai kami puas dan binatang ternak, binatang kendaraan kami juga puas minum. Unta itu kalau minum banyak. Yang pernah kita bahas, unta kalau minum banyak. Unta itu kalau minum mungkin 1 tong itu diminum. Karena dia setelah minum selesai haus dia nyimpan. Dia ada apa? Ada tong di pucuk badannya itu. Nyimpan air. Jadi kalau minum banyak kan onta, kuda, keledai yang mereka bawa, kambing yang mereka bawa untuk haji, untuk nyembelih, itu semua minum. Setelah sahabat 1.400 minum. Berkah bekas air wudhu dan kumur-kumur Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ternyata Nabi termasuk mukjizat Nabi bukan hanya mengeluarkan air dari tangan. Karena yang kita tahu selama ini Nabi mukjizatnya Nabi meletakkan air beliau di 1 ember, kemudian 1 ember tadi mencukupi pasukan lebih dari 1.000. Itu juga ada ceritanya di peperangan juga. Ini tidak, bekas air wudhu dan kumur-kumur Nabi itu bisa memberikan keberkahan sehingga sumur yang kering jadi banyak. Jadi membanyakkan air bukan hanya keluar dari air beliau, tapi tampak keluar dari tangan beliau air bekas wudhu dan kumur-kumur bisa membanyakkan air. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudaybiyah ini dimasukkan oleh ulama termasuk ghazwah. Padahal niatnya Nabi bukan untuk berperang. Niatnya Nabi itu untuk umrah. Nabi mimpi umrah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah. Nabi ajak sahabat yang bisa umrah, ayo kita umrah. Diajak sama Nabi Muhammad SAW. Keluarlah 1.400 orang. 1.400 orang. Ketika mereka keluar sampai di Hudaybiyah, dicegat sama orang Mekah. Loh, kenapa datang? Kita ini kan lagi musuhan. Kita ini lagi di masa perang. Kenapa datang? Kata Nabi, aku tidak mau perang. Aku mau umroh. Aku datang untuk beribadah. Atau kalau kau masuk ke Mekah sekarang, maka kami akan digibahi, dikucilkan sama
kabilah-kabilah Arab yang lain. Oh, lihat Quraisy sudah kalah. Kenapa Muhammad bisa masuk Mekah? Tidak, kata Allah. Tidak boleh masuk sekarang. Pokoknya walhasil panjang cerita di situ. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengirim Sayyidina Utsman bin Affan untuk memberitahu, mengabarkan orang Mekah bahwasanya niat Nabi itu bukan untuk perang tapi untuk umrah. Sayyidina Utsman ketika di Mekah lambat pulangnya. Bukan ditahan, bukan. Tapi karena kenapa Nabi utus Sayyidina Utsman? Karena Sayyidina Utsman ini keluarganya lebih banyak. Pada kala itu pemimpin-pemimpin itu banyak keluarganya. Dan Sayyidina Utsman ini orangnya lembut. Bukan Umar yang dikirim sama Nabi. Umar kan keras, gitu kan. Ini Utsman yang dikirim sama Nabi. Akhirnya Utsman telat pulang. Sehingga sampailah isu hoax. Jadi hoax itu dari dulu ada. Sampailah hoax ke Nabi bahwasanya Utsman terbunuh. Marah Nabi. Ini aku mengirimkan utusan. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Marah Nabi, akhirnya Nabi ngajak sahabat baiat. Ini baiat. Di saat di bawah satu pohon, nama pohonnya Ridwan. Nabi baiat apa? Baiat bahwasanya siapa yang siap mati bersama aku. Semua baiat Nabi Muhammad SAW. Satu-satu baiat Nabi. Ana ya Rasulullah, siap mati. Ana siap mati. Ana siap mati. Siap mati. Sampai terakhir selesai, Nabi katakan, hadihi an Utsman. Ini tanganku satu baiat dari Utsman. Digenggam ke tangan beliau. Baiat untuk siap mati. Makanya dipuji sama Allah. Laqad radiyallah. Bayangkan, Allah sudah ridho. Nah, ini Allah sudah ridho. Kepada siapa? Anil mu'minin. Kepada orang-orang yang beriman. Yaitu sahabat Nabi. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiatmu, wahai Muhammad, di bawah pohon. Jadi termasuk kalau masih ingat di ilmu hadis kita pernah bahas di mustalah bahwasanya termasuk sahabat yang afdal itu banyak kan, yang hadir Badar, yang hadir Uhud, yang hadir di baiat ar-Ridwan, yang hadir di baiat di bawah pohon Ridwan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di Al-Quran, Allah ridho sama mereka. Luar biasa. Kalau kita dapat klaim seperti itu, wah tenang hidup itu. Allah ridho pada mereka. Karena mereka sudah membaiat wahai Muhammad. Baiat untuk mati. Akhirnya orang kufar Quraisy Mekah dengar. Wah takut gak loh. Waktu itu kekuatan militer Mekah itu sudah merosot. Umpama Nabi mau merebut kota Mekah pada saat itu mampu. Bisa. Udah sepi. Udah sepi Mekah. Cuma Nabi karena beliau adalah utusan Allah. Setiap yang beliau lakukan atas perintah Allah. Nabi dah. Akhirnya orang Mekah ketakutan. Wah, Muhammad baiat sahabatnya untuk mati. Wah, ini gara-gara kita nih. Cegat Utsman kelamuan. Ya sudah, caranya lepas ke cepat Utsman. Suruh dia cepat-cepat balik. Ya loh, biar jadi Muhammad nyerang kita. Jadi takut mereka sudah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil singkat cerita, akhirnya dikirimlah. Waktu itu masih musyrik. Beliau bernama Suhail. Nanti masuk Islam. Dikirim untuk damai dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mau damai, apa syarat kalian? Syarat orang Mekah, tidak boleh umroh tahun ini. Nabi udah di Hudaybiyah. Nabi sudah di Hudaybiyah. Sudah, istilahnya orang Mekah itu udah, kangen udah sama Mekah. Mereka udah mencium bau Mekah. Hudaybiyah, dekat. Tapi karena persyaratan dari musyrikin Mekah, tidak boleh umroh tahun ini. Karena tanpa ada kabar, tiba-tiba udah di depan Mekah. Kalau kami izinkan masuk, kami yang malu. Umrohnya tahun depan. Syarat kedua, kita genjatan senjata selama 10 tahun. Syarat ketiga, ini kita secara ringkas karena Al-Faqih pernah ngomong, kalau pembahasan perang ini secara detailnya kita bahas di malam Senin. InsyaAllah setiap bulan, awal bulan di veteran. Ini secara ringkas. Syarat ketiga, kalau ada dari orang Mekah yang masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah, kamu wahai Muhammad wajib mengembalikannya ke Mekah. Tapi kalau ada dari orang Madinah yang murtad, keluar agama, kembali ke Mekah, kami tidak wajib mengembalikannya. Diterima semua sama Nabi Muhammad. Sayyidina Umar langsung protes. Bukan protes, cemburu. Cemburu, ya Rasulullah. Kenapa antum dihina? Kayak dihina kan? Nggak boleh umrah tahun ini. Nah di depan.
diterima sama Nabi. Jalan-jalan 10 tahun, padahal bisa Nabi nak nyerang sekarang pun bisa, Nabi terima 10 tahun. Kemudian, kalau ada orang yang masuk Islam ke Mekah, ke Madinah, Nabi wajib mengembalikannya. Tapi kalau ada orang Madinah ingin kembali ke Mekah, orang Mekah tidak wajib rugi. Nah, Sayyidina Umar protes ke Nabi. Protes, maaf, menunjukkan kecemburuan beliau. Ya Rasulullah, kenapa kita kasih adul? Kenapa kita mau hina? Apa jawab Nabi? Ya Umar, innama anna Abdullah wa Rasulullah. Wahai Umar, aku ini utusan Allah. Ini wahyu perintah dari Allah, itulah yang aku lakukan. Udah, Sayyidina Umar ke Abu Bakar. Protes ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa Nabi menerima persyaratan yang seakan-akan menekan Nabi? Kata Sayyidina Umar, ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyebutkan cerita ini di dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah, 3 jilid beliau punya karangan. Kata beliau, ya Umar, huwa Abdullah wa Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, jawabannya persis seperti jawaban Nabi. Jawaban Nabi, aku utusan Allah. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar, dia utusan Allah. Ahmad Zaini Dahlan komentari. Dari sini kita tahu keafdalian Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya, ilmunya itu min mishkatin nubuwah. Betul sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sama persis jawabannya? Terima. Sayyidina Abu Bakar tidak protes. Yang dinamakan As-Siddiq. Apapun yang dikatakan Nabi, iya. Itu Abu Bakar Siddiq. Kalau Sayyidina Umar kadang masih terbawa emosi, walaupun bukan untuk pribadi beliau. Emosinya juga untuk membela, cemburu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Bakar Siddiq itu memang lebih. Beliau terima. Jawabannya sama. Ya Umar, dia hamba Allah, dia utusan Allah. Semua yang dia lakukan itu atas perintah Allah. Kata Sayyidina Umar, persis jawabannya seperti Nabi. Ahmad Zaini Dahlan mengatakan itulah bukti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalus sahabah. Sahabat yang paling afdal karena ilmunya, sumbernya murni dari Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Nabi terima semua syaratnya, Nabi pulang. Nabi, ini hukum. Jadi hukum orang yang udah niat ihram. Nabi udah niat ihram. Nabi niat ihram dari Madinah. Nah, hukum orang yang niat ihram. Kemudian ketika dia mau melaksanakan umrohnya atau hajinya dia tidak bisa, maka itu ada hukum muhsar namanya. Hukum orang yang ada halangan mendadak, mendesak sehingga dia tidak bisa umroh atau haji tapi dia udah niat. Bagaimana berarti? Tahallul, udah jadi haji, sudah batal, pakai baju langsung tak boleh. Haram. Bagaimana? Tahallul dulu, potong rambut, cukur rambut, 3 helai paling sedikit, habis itu nyembelih kambing. Habis nyembelih kambing, kalau tahun depan atau ada kemungkinan dia bisa umroh atau haji, wajib dia qadha. Jadi qadha itu. Cuman ya kalau dia mampu, wajib dia qadha. Itu hukum muhsar. Nabi pulang. Itu padahal Nabi mimpi. Sayyidina Umar ngomong, termasuk protestannya. Ya Rasulullah, bukan itu wahyu. Umrah itu kan wahyu. Antum mimpi umrah. Kenapa tidak jadi umrah? Apa jawab Nabi? Ya Umar, di mimpi itu tidak disebutkan sama Allah tahun ini. Pokoknya mimpinya umrah. Kapan? Wallahu a'lam. Aku kira tahun ini, ternyata tahun depan. Nah ini pelajaran buat kita. Ya, ketika kita punya satu urusan terhambat, itu perintah Allah atau itu kemauan Allah, qadar Allah. Padahal misalkan kita ada bisyarah, ada kabar gembira, begini. Tidak mesti tahun ini, tidak mesti bulan ini, tidak mesti sekarang. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Sayyidina Yusuf, beliau mimpi apa? Dari kecil melihat bintang, sujud kepadanya. Kapan terjadinya? Puluhan tahun. Bukan langsung mimpi malam besoknya nggak jadi. Nah, sekarang banyak aja itu. Mimpi malam jadi wali, besoknya langsung klaim dirinya jadi wah. Tapi kan kadang bukan begitu. Itu sering kita dengar Abuya Sayyid Ahmad kasih tahu kita, mimpi-mimpi yang kita lihat, mimpi baik, itu seakan-akan penyemangat, memotivasi kita, motivasi dari Allah agar kita semangat. Seakan-akan Allah mengatakan, ini yang akan kau dapatkan kalau kau jalan lurus di jalanmu sekarang, istiqomah ini. Bukan artinya kita baru istiqomah sebulan langsung jadi wali. Nah, mesti. Walaupun
Bukan cara juga orang baru istiqomah 1 bulan. Mungkin orang istiqomah baru 1 jam jadi wali. Jadi wali itu bukan ada jarak atau waktu yang harus ditempuh. Dah. Atau ulama fatah itu Allah buka pintu hati kita sesaat Allah bisa. Allah buka detik ini, detik 50 ada orang fasik, detik 51 dia jadi wali besar. Allah bisa. Nah, cuma kan kita tidak tahu kapan Allah buka hati kita. Nah, makanya kita harus terus berada di pintu. Yang mengetuk terus pintu. Kapan Allah bukakan itu urusan Allah. Jadi Nabi pulang, Nabi terima semua. Tahun depan Nabi baru umroh. Tahun depan kata Nabi, yang kemarin sudah ikut niat umroh wajib keluar. Wajib keluar. Makanya dinamakan umratul qadha. Umratul qadha. Walaupun ini di madhab Syafi'i. Wajib diqadha itu di madhab Syafi'i. Kalau madhab Imam Malik tidak wajib diqadha. Adapun namanya umratul qadha bukan qadha membayar, bukan. Artinya qadha di sini khilaf ulama, lihat. Imam Syafi'i mengatakan berarti orang yang tidak bisa masuk, tidak bisa umrah, tidak bisa haji ketika dia sudah niat ihram, kemudian dia tahallul, nyembelih kambing, dia wajib qadha. Dari mana dalilnya? Nabi tahun depannya umratul qadha. Pahamnya Imam Syafi'i, qadha di situ membayar utang tahun kemarin. Sedangkan Imam Malik tidak, mengatakan tidak wajib qadha. Karena memang qadha itu harus ada dalilnya. Harus ada dalil. Kita sholat, kemudian kita tinggalkan, wajib bayar, sholat lagi kan? Wajib kita sholat. Itu ada dalilnya. Jadi dalil wajib mengqadha sholat bukan dalil aqimus sholat. Bukan. Dalil wajib sholat apa? Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Tapi ketika orang tidak sholat, kemudian dia wajib membayar utang sholatnya, itu dalilnya bukan aqimus sholat. Dalilnya dalil lain. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Kata Nabi, orang yang tidak sholat, maka tidak bisa dia bayar kecuali dengan sholat. Nah itu. Jadi dalil wajib beda, wajib mengerjakan, dan dalil wajib membayar, mengqadha itu beda. Berarti kalau tidak ada dalil yang mewajibkan untuk mengqadha, hilang, lepas, tidak ada wajib qadha. Begitu. Nah, Imam Syafi'i mengartikan umroh tahun depannya itu qadha, karena dinamakan sama Nabi umratul qadha. Imam Malik mengatakan tidak wajib qadha. Dalilnya sama dari kalimat qadha itu juga, karena arti qadha juga bisa diartikan melaksanakan. Nabi hanya melaksanakan syarat yang dibuat di tahun kemarin. Gitu. Jadi tidak wajib qadha. Tahun depannya Nabi umroh, masuk 3 hari di kota Mekah, kemudian beliau pulang. Itu umroh pertama Nabi setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Di tahun, kalau Hudaybiyah di tahun ke-6, umratul qadha di tahun ke-7. Nah, setelah pulang dari Hudaybiyah, ketika Nabi ingin pulang ke kota Madinah, nah jadi umrah nih, jadi umrah. Nabi balik, Nabi terima dengan keputusan Allah. Bilang, Sayyidina Umar yang lain udah rindu sama Mekah. Pengen masuk Mekah. Nabi pulang. Turun ayat surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami memberikan kepadamu satu fatah, pembukaan wahai Muhammad. Kayak kata Bara bin Azib, kalau kalian mengira fatah yang Allah maksud adalah Fathu Makkah, itu bukan. Fatah yang Allah maksud, kemenangan yang Allah maksud di surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina, itu adalah Hudaybiyah. Karena ayat dari Hudaybiyah inilah nanti ada penyebab Fathu Makkah. Sebabnya dari sebab persyaratan di Hudaybiyah, nanti ada penyebab 10 tahun kan gencatan senjata, tidak sampai 2 tahun Nabi udah merebut kota Makkah. Kenapa? Dari persyaratan yang ada di Hudaybiyah. Di situ turun, Inna fatahna laka fatham mubina. Yaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi habis kayak Nabi sedih, Nabi juga sedih. Mekah itu kota yang Nabi cintai. Ketika Nabi ingin hijrah, kata Nabi, demi Allah, wahai Mekah, kau itu kota yang paling aku cintai. Bayangkan habis berapa tahun tidak masuk kota kelahiran, kota tercinta, sudah parah. Istilahnya lah di terminal. Tidak baca masuk. Macam mana Nabi sabar. Tidak lama sabarnya Nabi.
ketika jalan pulang turun ayat untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Allah memerhatikan sayang sama Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, dosamu wahai Muhammad umpama ada sudah aku ampuni. Kapan itu turun? Di Hudaybiyah. Jadi surat Al-Fatah itu turun di Hudaybiyah. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi an Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kharajtu qabla yu'adzana fil ula wa kanat liqahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tar'a bihi qaradin qala falaqiyani ulamun di Abdul Rahman bin Auf wa qala ukhizat liqahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-haditsa bi tulihi waqad taqaddam wa qala huna bi akhirih qala thumma raja'na wa yuradifuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi hatta dakhalna al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. An Salamah bin Aqwa'i radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fasirna khairan faqala inal qaumi amiru ala tusmi'una min kunaihatika fakana amirun rajulan sa'iran fanazala yahdu bil qaumi yaqul Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir idaan kama abqaina wasabbitil aqdama illa qaina wa alqiyan sakinatan alaina inna iza siha bina ataina wa bisyahi awalun alaina. Hasbuk. Jangan di sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadza sa'iqu qala wa qala ya rahmatullah wa qala rasulullah min al-qawmi wa ya nabi Allah laula umat kana bihi fa'at Laula amta'tana bihi. laula ta'tana bihi fa'ataina Khaybar fahasarnahu hatta asabatna mahmasatan syadida summa inna Allah ta'ala fataha alaihi falamma amsan nasu masa al-yawm alladhi futihat alaihi Au qadu niranan. kasira wa qala Nabi sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam. ala ayi sayyidin yu'bidun qalu ala nafsi wala ala ayi qalu lahum khubri inna qala Nabi sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. al-harikuha waqsiruha wa qala rajulun ya Rasulullah aw nuharikuha wa namsiluha qala aw zaka falamma tasaffa al-qawmu kana sayful amil qasira adana walu bihi saqa yahdi yadribahu faraja'a zubabu sayfihi fa'asaba ayna rukbah amirin fasana bihu Hasbuk. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala falamma qafalu qala salamatu ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhli biyadi qala ma laka qultu lahu tinaka abi wa ummi za'amu anna
amiran habita amaluhu amal amaluhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzaba. Kadzaba man qalahu wa inna lahu la ajrayn wa jama'a baina usbu'aihi innahu la jahidun mujahidun qala arabiyyun masya biha mislahu wa fir riwayatin nasya'a biha. Baru. Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakhibara laylan faqaddama fi shalah wa zada huna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muqatilatan sabadul liga. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فراسوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صمّا ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله عبد الله بن حسين Qais. قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة إن كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي أمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kanus itu istilah kita ini harta karun. Itu kan kanzun. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu harta yang dipendam di dalam surga. Artinya sangat mulia kalimat ini. Kenapa? Karena kata ulama kalimat ini mengandung tauhid yang luar biasa. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita berkeyakinan mengakui kekurangan kita dan kita yakin atas kemampuan Allah. La haula tidak ada kekuatan, wala quwata sama, cuma takdirnya beda. La haula di fi'li ta'ah, wala quwata di tarkil maksiyah illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat dan tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan kekuatan dan kemampuan Allah. Jadi kita menafikan apa yang kita lakukan dan kita nisbatkan kepada Allah. Nah, ini tauhid yang sempurna. Makanya kenapa la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, karena itu. Ya, karena sumber surga artinya tauhid kepada Allah. Tidak masuk surga orang yang tidak beriman. Nah, jadi orang yang termasuk orang yang beriman kalau zikirnya la haula wala quwata illa billah dan diresapi. Lama mengatakan Al-Hikam Ibn Athaillah itu yang jumlahnya 200 sekian, itu ringkasan semuanya, intisari dari hikam yang beratus-ratus itu la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau pengen diringkas hikam Ibn Athaillah yang 200 sekian itu
itu diringkas dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Para ulama, masyayikh, aulia pengen kita ini ketika lakukan taat ini bukan gawe aku. Ketika kita hadir majelis, kita ke tempat-tempat baik, kita berinfak, kita jauh dari maksiat, kita meninggalkan tempat maksiat, itu jangan sekali-kali kita nisbatkan itu pada diri kita. Bukan. Itu intisari dari hikam. Intinya apa yang kita lakukan dari amal baik dan apa yang kita lakukan dari meninggalkan amal jelek itu murni dari Allah. Itu dari la haula wala quwata illa billah. Nah, fadhal. Ansahal. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi para ansah yakul sa'ili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wal musyrikuna faru falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yada'u lahu jazatan wala fazatan illa taba'aha yatribuha bisayfihi faqila ma ajza'a minna yawma ahadun kama ajza'a fulanun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahli an-nar faqala rajulun minal qaum ana sahibuhu fakharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu wa idza asraha ma'ahu qala rajulu burhan syadidan fasta'jala al-mauta wa wada'a sayfahu fil ardi wa safaqa baina yayuhi thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu Hasbuk. Wa kharaja ar-rajulu. bayima yaqulun nasu wa ana rajulun la ya'malu bayima yaqulun nasu Naam. Wa fi riwayah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku riwayat Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bilal wanzur alla yadkhulul jannah illa mu'min inna Allah la yudkhilul jannah an salamatan min aqwa'i qala yuridu satu amma Khaybar ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam para fasatiha kalasa abasatin amastaqaituha atas Jadi subhanallah ini di peperangan Khaybar. Khaybar ini benteng Yahudi terakhir di Jazirah Arab ketika Yahudi berhasil diusir sama Nabi. Asal muasalnya ya mereka yang salah, diusir sama Nabi dari Madinah, mereka kumpul di Khaybar. Dan sampai sekarang itu masih tanah yang seperti Palestina, tanah yang mereka anggap milik mereka, bakal mereka incar itu.
Khaybar sana di Saudi ya. Khaybar di Saudi. Ini termasuk peperangan yang sengit. Itu peperangan Khaybar. Khaybar. Ini ada dua orang. Subhanallah. Yang satu bernama Amir, yang satu lagi tidak disebutkan siapa namanya. Yang Amir ini dikira sahabat penghuni neraka sampai ke Nabi, kata Nabi, kalian salah mengira Amir penghuni neraka, sesungguhnya dia itu penghuni surga. Yang satunya lagi dikira sahabat penghuni surga, datanya kata Nabi salah, itu penghuni neraka. Bagaimana cerita? Yang Amir ini ketika mulai perang Khaybar, si Amir ini, sahabat Nabi Amir ini pedangnya agak pendek. Akhirnya ketika beliau ingin membunuh Yahudi, ya, tidak tahunya pedangnya ini apa namanya, terpanting apa cak mana tidak tahu, sehingga pedangnya kena dirinya akhirnya. Macam bunuh diri jadi. Jadi kata sahabat, nah bunuh diri Amir. Neraka berarti. Kata Nabi dah. Kadzabah. Salah yang ngomong Amir bunuh diri. Dia bahkan dapat 2 pahala kata Nabi. Pahala jihad fisabilillah dan pahala jihad di dalam ketaatan kepada Allah. Kata Nabi apa? Innahu lajahidun mujahid. Lajahidun mujahid. Jahid maksudnya beliau itu susah. Jadi untuk berjihad beliau tuh memaksakan dirinya, itu pahala jihad, pahala kedua. Qalla arabiyyun masya biha mithla. Dikit sekali orang Arab seperti dia. Dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Dikira sama sahabat penghuni neraka. Sedangkan satunya lagi, ini kata sahabat, ini kami lihat ada satu orang, tidaklah dia ini dekat dengan orang musyrik, orang Yahudi, kecuali dia bunuh Yahudi. Perangnya luar biasa. Sadis bunuh Yahudi. Oh ini penghuni surga nih. Kata Nabi, la huwa min ahlinnar. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, di saat sebelum dia meninggal, dia tidak sabar dengan sakit yang dia rasakan. Akhirnya dia taruh pedangnya di tanah, diarahkan ke dadanya, dia tusuk dadanya dia. Artinya bunuh diri. Detik-detik terakhir sebelum meninggal. Makanya husnul khatimah itu pentingnya. Husnul khatimah, detik terakhir. Ya Allah, dikit lagi mujahid, syahid. Tapi tidak sabar, pedangnya kata Nabi. Ini sahabat belum tahu. Nabi yang memberitahu. Pedangnya dia taruh di tanah, kemudian dia taruh di antara dada dan perutnya. Sini. Masukkan. Artinya dia pengen menyelesaikan Nabi. Bunuh diri. Kabirah. Bunuh diri itu dosa apa? Dosa besar. Akhirnya sahabat cari. Betul. Dan tahunya ada yang melihat dia membunuh diri. Nah, di situ Nabi Muhammad mengatakan, Innar rajul la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Kata Nabi, sesungguhnya ada seseorang itu yang kadang kelihatannya dia di amalnya amal baik, tapi dia amal baik menurut siapa? Menurut yang melihat dari zahir. Tapi dia penghuni neraka. Nauzubillah, kita minta dijauhkan sama Allah dari itu. Ada orang tidak, kata Nabi, ar-rajul la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Kejiwaannya macam nakal, brutal, tapi tidak tahunya memang ditulis dia penghuni surga. Di akhir atau di tengah-tengah hidupnya dia hijrah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hukum itu difinish. Dan Allah itu kata sebagian ulama, Al-Imam bin Athaillah ini mengatakan, hadis mengomentari hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum. Afwan, ini Al-Imam Ibn Allan. Ini hadis ada di Riyadhus Shalihin. Yang mensyarahkan Ibn Allan Al-Makki Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis yang berbunyi innallah, Allah tidak melihat ke penampilan luar kita. Bukan Allah tidak melihat, maksudnya Allah tidak menilai. Jadi la yanzur di situ kalau arti nazara kan melihat, Allah melihat semuanya. Maksudnya tidak menilai dari penampilan luar kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah nilai apa yang ada di hati kita. Makanya kata Imam Ibn Allan, berarti kita tidak boleh mengomentari atau menfonis, mengklaim ini wong baik, ini wong surga, ini wong neraka. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dinilai sama Allah bukan yang dilihat sama kita. Kita kan cuma bisa lihat penampilan luar. Hati, siapa yang bisa lihat? Hanya Allah. Dari hadis itu tidak boleh kita, oh ini penghuni surga ini, baik. Fala tuzakku anfusakum. Tidak boleh kita mensucikan berlebihan orang lain. Tidak boleh.
Kita mensucikan berlebihan tidak boleh. Kita menghina atau membenci, menjatuhkan orang lain juga tidak boleh. Gitu. Oh, dia baik apa tidak? Yang Anda tahu dia sholat. Yang Anda tahu dia suka ke majelis. Yang Anda tahu dia itu dekat dengan habaib, dengan kiai. Nah, itu. Adapun zahirnya, batinnya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dua gambaran terjadi di peperangan Khaybar. Ada asal muasal, apa asbabul wurud. Kalau di Al-Quran ada asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Apa ceritanya? Kalau di hadis namanya asbabul wurud. Kenapa hadis ini Nabi ucapkan? Apa sebabnya tadi? Dua orang. Nah, عن أنس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال ابن عليه بسقية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأمطاء فبوسطت فألقى عليها تمرا والأكتاوس وسمنا فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها قال فهو مد الحجاب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الأمور الإنسية. ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala balaghana maqaladun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil yamani fa kharajna muhajirin alaihi ana wa akhwani ana asharuhum ahaduhuma Abu Burdata wa la akharu Abu Ruhmi fi salasatin wa khamsina min qaumi faraqibna safinata fa'alqatna safinatuha ilan najasiyyin bil habasati fawafaqna Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'aqamna ma'ahu hatta qadimna jami'an fawafaqna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ftataha Khaybara wa kana unasu minan nas yaqulu lana ya'ni li ahli syafinati sabaqnakum bil hijrati wa dakhalat Asma'u bintu Umais wa hiya mimman qadima ma'ana ala Hafsata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam zairatan wa qad kanat hajarat ila nabiyyi Aja. hajarat. Hasbuk. Fadakhala Umar. Nah. فقالت فلا والله
وتعين جاهكم يافعكم ويطيع ويعز جاهكم وكنا في دار أو في أرض البعاد بغضاء بغضاء بالحسد بالحبسة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أطاعه طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله الله لا أكذب ولا أزيد عليه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم وله ولا أصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. Jadi ini ahli safinah maksudnya. Jadi di peperangan Khaybar ini, setelah peperangan Khaybar selesai, itu sahabat yang dulu hijrah ke Habasyah baru datang ke Madinah. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi di tahun ke-6 atau tahun ke-7 setelah Nabi Muhammad diutus sama Allah, itu Nabi ngirim sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, Afrika. Karena di situ ada satu raja yang soleh, kata Nabi. Belum Muslim beliau, rajanya itu masih Nasrani, tapi tahu kitab Injil, alim, tahu Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Berarti itu kurang lebih 7 tahun atau kita 6 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka hijrah ke Habasyah. Itu hijrah pertama di dalam Islam. Kemudian di tahun ke-7 setelah peperangan Khaybar, mereka baru datang ke Madinah. Berarti kurang lebih mereka 13 tahun di Habasyah. Sahabat-sahabat ini dipimpin, pemimpinnya, amirnya Ja'far bin Abi Thalib, nisan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ja'far datang, kata Nabi, la adri a'afrahu bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far. Kata Nabi, tidak tahu aku ini senang kenapa. Karena Khaybar berhasil kita rebut, apa karena Ja'far misalnya aku datang. Senang Nabi dengan Ja'far. Ja'far ini termasuk orang, kata Nabi, anta ashbahu minni khalqan. Kalau Sayyidina Ali, ana minni wa anta minni wa ana minka. Kalau Ja'far, anta ashbahu minni khalqan. Ja'far, kau itu paling mirip sama aku. Fatariba Ja'far. Sayyidina Ja'far habis dengar omongan Nabi itu senang, sampai beliau gaya seperti joget. Disitulah masyayikh sufiyah yang zikirnya ada gerakan joget. Itu dari mana sanadnya? Dari sanad Ja'far bin Abi Thalib. Ketika beliau dapat pujian Nabi, bayangkan, Ja'far, kau tuh paling mirip sama aku, kata Nabi. Senang. Fatarib. Beliau saking senangnya sampai lupa diri sehingga sedikit agak joget, goyang badannya. Nah, dari situ, jadi jangan heran kalau di beberapa thariqah itu ada zikir yang kayak joget. Bukan joget sampai muter-muter, itu bukan. Joget cuman menunjukkan mereka lagi tharib, mereka lagi tidak ngerasa diri mereka ada, mereka lagi khusyuk, hudur sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu pasti dipimpin sama syekh, bukan dewean, bukan. Dipimpin sama guru, sama syekh. Kalau dewean dugem akhirnya. Bukan. Jadi itu Ja'far. Jadi mereka ini tibanya setelah peperangan Khaybar. Senang Nabi Muhammad. Nah, ini cerita ini Nabi Sayyidina Umar waktu itu lagi masuk ke kemahnya Hafsah, putrinya. Di situ ada Asma bintu Umais, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Umar, "Man hadhi? Siapa ini?" Kata anaknya Hafsah, Asma. "Oh, Asma Habasyiyah, yang dari Habasyah." "Oh, kamu. Kami lebih mulia dari kamu."
Kami hijrah dulu sama Nabi, kamu baru datang sekarang. Wah, Asma marah. Atau Asma, aku udah galak makan. Kami di sana, di sana, kata Asma. Kami di sana, di jauh, tanah yang jauh, tanah yang ya, Habasyah, tempat yang asing, selemak-lemak tempat, walaupun lemak cak lebih, kalau asing kan tidak lemak. Kami untuk Allah, kami untuk Rasul. Aku tidak akan makan sampai aku datang ke Nabi dan aku laporkan apa yang kau omongkan, wahai Umar. Ini Asma bintu Umais, perempuan luar biasa. Asma bintu Umais. Beliau ini ketika suaminya Ja'far meninggal, dinikahi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal, beliau dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ali meninggal, Bapak Al-Fagir, beliau ingin dinikahi sama siapa lagi, tapi beliau ngomong, "Dah lah, aku takut kau juga mati." Karena beliau suaminya semua syahid. Semua syahid. Asma binti Umais. Luar biasa, perempuan yang dan punya hubungan sama Nabi. Asma binti Umais ini saudari tirinya istri Nabi yang bernama Maimunah. Saudari tiri istri Nabi yang bernama Maimunah. Dan saudari tiri istri Nabi yang bernama Zainab. Zainab yang meninggal di zaman Nabi. Jadi Nabi itu punya dua istri, itu saudari. Tapi setelah Zainab meninggal, Nabi baru nikah dengan Maimunah. Tidak boleh. Kalau Zainab masih hidup, Nabi nikah dengan Maimunah. Tidak boleh. Kata Allah, wa anta jma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Tidak boleh kita poligami dua kakak beradik. Terlaluan. Tidak boleh. Kecuali yang satu udah meninggal atau satu udah dicerai, baru boleh ngambil yang satunya. Zainab istri Nabi yang udah meninggal itu punya adik tiri yang bernama Maimunah. Ini kayaknya sama Nabi. Dan mereka punya saudari tiri yang bernama Asma binti Umais. Punya saudari tiri lagi yang bernama istri yang bernama Fatimah, kalau tidak salah, istrinya Sayyidina Hamzah. Punya saudari tiri lagi yang bernama Ummu Lubabah, istrinya Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Punya saudari tiri lagi yang bernama Ummu Lubabah As-Sughra, ibunya Sayyiduna Khalid bin Walid. Makanya ulama sejarah mengatakan tidak ada perempuan yang punya mantu lebih mulia dari perempuan ini, yang bernama Hindun. Kenapa Hind? Tapi Hindun ini meninggal sebelum Islam. Perempuan yang paling mantunya, paling mulia mendapatkan mantu Hindun. Ya, bayangkan Nabi Bedua menikahi putrinya. Ya, walaupun Hindun ini banyak lakinya. Anak ini bukan dari sikap bapak. Nabi Bedua. Sayyidina Hamzah sikap mantunya. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Jadi paman Nabi dua. Kemudian Khalid bin Walid, walaupun bapaknya Khalid itu musyrik, tapi Sayyidina Khalid, Saifun min suyufillah. Kemudian Ja'far As-Sadiq, Ja'far At-Tayyar, misal Nabi. Habis itu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Habis itu Ali bin Abi Thalib, misal Nabi. Jadi mertua yang paling mulia, paling beruntung dapat menantu, itu perempuan yang bernama Hindun. Anak betina tadi kami namun hebat-hebat. Akhirnya Asma datang ke Nabi. Asma katakan, "Ya Rasulullah, Umar ngomong cek ini. Kata Nabi, "Fama qultilah." Apa yang kau jawab ke dia? Aku jawab, kata Hindun. Kata Asma, kami bukan kau yang lebih berhak, bukan kalian yang lebih berhak daripada kami berhak lebih dekat sama Nabi. Kami lebih susah, kata Nabi. Benar jawaban kau. Dihibur sama Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka dapat pahala satu hijrah, kalau kalian dapat pahala dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Lihat Nabi Jabal Khatir. Pintar Nabi itu dalam apa? Dalam menyenangkan hati seseorang. Sehingga kata sahabat, setiap yang duduk sama Nabi, yahsabu annahu aqrabun nas ilaih. Setiap yang duduk sama Nabi mengira dia yang paling dekat sama Nabi. Setiap yang duduk sama Nabi mengira dia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu aswatu ruqatil ashariyya harizaina fil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahu min
وتهد القرآن بالليل فإن كنت لم أرى المنازل حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي القبل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تقتلوهم. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala qadimna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataha haybara iqasan 'ala wa lam yuhsib li ahadin lam yashhad al-fasha ghayra Ibn Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa rimun wa bana biha wa huwa halalun wa nafas bisalam. نعم. أصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mutata Zaid bin Izatana faqala Rasulullah in kutila Zaid kuna faja'afahu fa in kutila ja'afahu fa'abadullah wa qala Ibnu Umar kuntu fihim fi tilkal azwati falata masana Ja'far ibn Abi Thalib fawajadnahu fi jasadihi bid'an wa tis'ina natil waroman أصبر. نعم. an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi صلى الله عليه wasallam وسلم. ila al-khuraqati wa sabbahna al-qawma fa'azamnahum wa lahiktu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum falamma wasinahu qala la ilaha illallah wa kafar ansari anhu wa ta'antuhu minhu hatta qataltuh falamma qadamna balawa nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qultu kana muta'awwizan fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anna lam akun aslamtu qabla dzalika al-yawm. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala nazatu Ahmad ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a mazawati wa kharajtu fi ma yab'asu min al-bu'usi tis'a wa zawati مرت علينا أبو بكر ومرت علينا أسامة رضي الله عنه. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi Ramadan min al-Madinah wa ma'ahu asharatu ala wazalika ala ra'si saman sinina wa nisfin min aqdimihi Madinah fasahu baman ma'ahu min al-muslimin ila Makkah yasumu ويسوق حتى بلغ الكبيد وهو ماء بين أسفا وقادة أفطره وأفطره.
رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى هنين الناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على رأسه أو على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المؤمنون للصوام للصوام أفطروا. وحكيم بن كتاب وبدال بن برقة الخامسون والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأقبلوا تسيروا حتى أتوا مرة أخرى فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه كأنها نيران عرفة فقال بدل برقة نيران بني عمرو فقال أبو سفيان أمر أضل من ذلك أراهم ناس من رسول صلى الله عليه وسلم وأدركوهم وغزاهم وأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم أبو سفيان فلما سروا قال للعباس اجلس أبا سفيان تحت من الخير حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه جفار قال ما لي ولجفار ثم مرت جحينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعاد بن رزيق فقال مثل ذلك حسبك ثم مرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الزمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع زبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال كذا وكذا فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون فقال العباس للزبير يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
يومئذ خالد بن والد أن يدخل من أعلى مكة من كدائد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدان، فقتل من خيل خالد بن والد يومئذ رجلان، هبيش بن أشعر وكرز بن جابر الفهري. سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن تجتمع الناس حولي لرجعت كما رجعت. عن سيدنا عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يديه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما عن عمرو بن سليمة سلمة. عن عمرو بن لا سليمة صح. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنا بممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، ويقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري فكأنما يغرى فكأنما يجرى في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركه وقومه فإنه ازدهر عليه وهو نبي صادق. فلما كانت وقعت أهل الفتح بدر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قوم بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقال صلوا صلاة كذا في ليلة كذا وصلوا كذا في ليلة كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا من 6 أو 7 سنين، فكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الهي ألا تغط أن فقالت امرأة من الحي ألا تغط أن قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كان بيده ضربة فقال ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام المحدث العالم العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سيد الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال أحمد بن حنبل ya. Lama ini tidak baca. Benar tak? Sahih? Ahmad bin Hanbal. Jadi Abuya sini akan menyebutkan a'immatul hadis, ulama-ulama hadis yang terkenal di era atau di zaman yang di zaman tersebut mulai ada kitabatul hadis atau mulai semarak, mulai rame, mulai viral penulisan hadis di dalam satu buku. Itu yang beliau sebutkan. Pertama beliau sebutkan Imam Malik, sudah kita baca. Kemudian yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Al-Jalil Ahmad bin Hanbal Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal Syaibani. Jadi
Kenapa dinisbatkan ke kakeknya? Tidak apa-apa nisbat ke kakek. Misalkan anak Nabil bin Umar bin Alwi, anak Nabil bin Alwi, atau anak nyebut Ibn Alwi, tidak apa-apa. Boleh. Tapi dengan syarat kakek dari bapak. Karena itu kakek yang nasab kita nyambung. Bukan kakek dari ibu, tidak boleh. Nisbat ke ibu itu hanya Nabi. Siti Fatimah, anak-anaknya nisbatnya ke Nabi melalui ibu. Itu Nabi sendiri yang ngomong khususiyah. Kata Nabi, semua orang nisbat ke anak lanang kecuali aku bin Fatimah. Dari Fatimah. Jadi tidak boleh nisbat ke bapak ibu. Nisbat kita harus ke bapak-bapak, ke bapak atau bapaknya bapak. Jadi boleh kita menisbatkan diri kita ke kakek kita. Dalilnya Nabi di peperangan Hunain, Nabi mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku putranya Abdul Muttalib. Ma'ruf, sepakat ulama, Abdul Muttalib kakek Nabi. Tapi kenapa beliau menisbatkan dirinya ke kakeknya? Dengan beberapa alasan. Karena waktu itu lagi peperangan, di situ banyak orang Arab. Ya. Jadi Nabi ingin menyebutkan, Abdul Muttalib umurnya lebih panjang dari Abdullah. Sepak terjang Abdul Muttalib lebih banyak daripada Abdullah. Abdul Muttalib lebih terkenal daripada Abdullah. Abdullah, ayah Nabi, meninggal umur 18 tahun. Maksudnya, Nabi baru 2 bulan di kandungan. Beliau meninggal. Dia belum banyak tarajim, belum banyak cerita, belum masyhur. Makanya ketika di tempat yang butuh untuk masyhur, Nabi nisbatkan beliau kepada kakek beliau yang masyhur, Abdul Muttalib, Sayyidu Quraisy bila khilaf. Pemimpin Quraisy tanpa ada khilaf. Jadi boleh. Dari situ ulama banyak. Ahmad bin Hanbal, ada Ahmad bin Muhammad. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Alfiyah bin Malik. Itu padahal bukan Muhammad bin Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi beliau disebutkan dirinya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Padahal Malik itu kakek beliau. Ibn Athaillah itu kakeknya. Nama beliau Ahmad bin Muhammad sama. Ahmad bin Muhammad bin Athaillah. Dan beliau nisbatkan ke kakek beliau Athaillah sama alasannya katanya lebih terkenal. Kakek yang lebih terkenal dengan kealimannya, dengan fikihnya, sehingga beliau dinisbatkan, oh ini seperti kakeknya. Ibn Athaillah. Banyak lagi ulama yang menisbatkan diri beliau kepada kakek mereka dengan alasan-alasan tertentu. Jadi Ahmad bin Hanbal bukan bapaknya Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, sahibul madhab. Beliau yang memiliki madhab Hanbal, Al-Hanbaliyah. As-sabiru 'alal mihnah, yang sabar dari al-mihnah, cobaan. Cobaan yang maksud di sini khalqul Quran itu. Kemarin kita bahas baru itu di mulutan. Cobaan yang dimaksud di sini cobaan ketika satu pemimpin khalifah makmun karena dengan fitnah, dengan was-was dari kelompok sesat sehingga mengatakan Quran itu makhluk. Di situ Ahmad bin Hanbal tetap tegas Quran bukan makhluk. Sehingga beliau dicambuk sampai berkali-kali. Dicambuk, di penjara bertahun-tahun. Diriwayatkan masuk penjara bertahun-tahun. Sampai-sampai Imam Syafi'i ngirim surat ke beliau, setelah beliau keluar, gamis yang kau pakai di penjara kirim ke aku. Gamis yang inti pakai selama di penjara, kata Syafi'i gurunya. Gamis yang inti pakai selama di penjara kirim. Kenapa? Tabarrukan, pengen ngambil berkah di gamis itu. Karena dari gamis itu ada darah syahid. Ini syahid mujahid fisabilillah. Beliau bisa baik ngomong ke Khalifah Makmun, iya aku ikut apa. Tapi tidak, kata beliau. Nasihat dari beberapa temannya. Wahai Imam Ahmad, udah. Ya handu deh bahasa kita. Kata Imam Ahmad, bukan aku yang kutakutkan. Di belakang tembok jendela ini 40.000 pengikutku nunggu fatwaku apa. Ini hati-hati. Kita makin jadi orang terkenal, makin hati-hati kalau ngomong. Bukan cak orang sekarang, makin terkenal makin ngaco ngomong. Itu kan makin soalnya kan inti kalau maksiat, inti dewean itu gampang urusannya sama Allah. Gampang. Artinya bukan gampang ke maksiat, bukan. Inti tinggal buka sajadah di malam hari, menangis, nyesel, taubat sama Allah.
hapus, selesai. Tapi ketika ente sudah maksiatnya menyebabkan orang lain sesat, umpama ente taubat tapi yang lain sesat, nak masuk surga ditarik uang ente. Iya, agak dulu mak kau masuk surga, gagal kau aku masuk surga, ditarik uang. Oke, paling hati-hati lisan untuk ulama. Ulama usuk kata Nabi, itu paling bahaya. Kenapa tadi? Maksiatnya itu bukan hanya dirinya, tapi menyebabkan orang lain sesat. Kayak Ahmad bin Hambal rela di penjara bertahun-tahun, dicambuk berkali-kali, di depan umum dipermalukan, digeret di depan masyarakat. Kenapa? Kata beliau, di belakang jendela penjara ini, Arbaun alf, 40.000 orang nunggu fatwaku. Kalau Imam Ahmad ngomong iya, semua iya, maka semua sesat. Na'udzubillah. Tetap sahabat. Sampai ganti 5 atau 4 khalifah. Bayangkan. Ma'mun, kemudian Mutawakil, kemudian Al-Wafiq. Lepasnya itu Imam Ahmad ini, Mu'tadid, Wafiq, di Mutawakil kalau tidak salah. Di khalifah yang pertama 4 setelah Ma'mun. Baru Imam Ahmad dilepaskan. Berapa tahun beliau di dalam penjara. Tetap beliau sabar. Tidak pemimpin ulama-ulama yang sesat itu diajak debat kalah kalau Imam Ahmad. Cuman mereka tekak cengkal masuk penjara lagi. Debat lagi, kalah masuk penjara lagi terus. Kuat dalam makanya as-sabir al-mihnah. Sampai-sampai ulama mengatakan min alamati ahli sunnah hubbu Ahmad bin Hanbal. Termasuk wong ini ahli sunnah atau bukan, cinta sama Ahmad bin Hanbal. Kalau beliau sabarnya luar biasa. Sampai-sampai ketika beliau keluar, beliau diminta gamisnya oleh Imam Syafi'i, guru beliau. Ahmad bin Hanbal ini murid Syafi'i. Beliau katakan, aku tidak pernah setiap salatku lupa untuk mendoakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setiap salat aku selalu doakan Muhammad bin Idris Syafi'i. Karena beliau muridnya Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i di Baghdad. Beliau belajar sama Imam Syafi'i. Kemudian setelah Imam Syafi'i ke Mesir, beliau kena fitnah tadi, kena cobaan itu. Dan beliau minta gamisnya Ahmad bin Hanbal. Yang dicambuk. Pas beliau dicambuk, minta gamisnya. Cambuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. An-nasiru bis sunnah. Yang menolong, membela sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asluhu min Marwah. Aslinya dari Marwah. Marwah ini Allah alam sekarang di mana? Ini daerah-daerah Wara'un Nahar. Daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Kemudian wa kana arbuhum min Sarkhas. Nama daerah-daerah sana. Kota Marwah. Iya, jadi kota yang lama dan bukan termasuk Jazirah Arab. Kota Marwah. Daerah Afghanistan itu daerah Rusia sana. Itu Marwah. Wa mauliduhu fi Baghdad. Beliau lahir tapi di Baghdad fi Rabiul Awal. Sanata 40 wa 60 wa 164. Berarti beliau ini beda sama Syafi'i 14 tahun. Imam Syafi'i lahir 150. Beliau lahir 164. Berarti beda 14 tahun. Lebih muda beliau 14 tahun. Wa tufiya biha. Tufi meninggal di Biha fi Baghdad. Dhahwata yaumil Jum'ah. Di waktu duha hari Jumat. Athani asyar min Rabi'il Awal. Di tanggal 12 Rabi'il Awal. Sanata 41 241 tahun. Berarti umur beliau 78. 60, 64. 34 tambah 41. Berapa? 77. 77 tahun. Ketika meninggal umurnya 77 tahun. Imam Syafi'i meninggal 205. Imam Syafi'i itu umur cuma 55 tahun. A'immatul madhab, pemimpin 4 mazhab ini yang paling muda meninggalnya Syafi'i. Umurnya 55 tahun. Tapi dari 55 tahun dia
pengikut paling banyak dan paling banyak diikuti oleh ulama, bukan ta'assub, bukan fanatik, tapi memang kalau kita lihat dari sejarah ulama dari zaman 4 mazhab ini sampai sekarang, itu pengikut mazhab yang paling banyak ulamanya Imamuna Asy-Syafi'i. Besar-besar ulamanya. Sampai kadang-kadang Abu Ahmad tuh galak melesan sama kami. Oh, ngapolah Nawawi ini Syafi'i. Coba beh Maliki. Kata beliau. Ngapolah Suyuti ini Syafi'i. Ibn Hajar ini ngapolah Syafi'i. Coba Maliki gitu. Galak melesan. Saking banyaknya imam ulama besar di dalam madhab Asy-Syafi'i, umurnya 55 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal 77 tahun. Imam Malik kalau tidak salah 80 tahun sekian. Abu Hanifah juga begitu, agak tua. Walahu al-Musnad, beliau mempunyai kitab Musnad. Nah, disebutkan nanti. Wa huwa min dawawin sunnah al-masyhurah. Kitab Musnad ini termasuk kitab yang terkenal, kitab hadis yang terkenal. Sampai sekarang masih ada. Waqadin taqah, beliau pilih untuk masuk ke kitab Musnad beliau ini min akthar, lebih banyak, lebih dari 700,000 wa 50,000 hadis, 750,000 hadis. Jadi beliau ringkas dari 750,000 hadis, beliau masukkan di dalam kitab beliau Musnad. Ya mungkin sekarang itu semakin kita. Musnad Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kitabnya ini? Wa musnaduhu hada yashtamilu ala 18 musnadan. Musnad beliau ini jadi 18 musnad. 18 bab. Jadi musnad itu kita tahu musnad itu pengarang yang mengumpulkan hadis, babnya itu bab nama sahabat. Bukan seperti tadi yang kita baca Bukhari, bab perang Khaybar, bab perang Mu'tah, bab perang Hudaybiyah, bukan. Tapi bab Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Sudah, di situ beliau akan menyebutkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Itu namanya musnad. Jadi hadisnya itu diisnadkan, disambungkan ke perawinya, yaitu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa perawinya, di situlah disebutkan hadisnya. Nah, jadi babnya itu bab sahabat. Makanya di sini disebutkan awwaluha musnadul asyarah wa ma ma'ah. Pertama kali dari bab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sebutkan dulu musnad 10 sahabat yang dipastikan oleh Nabi masuk surga di dalam satu hadis. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Nah, 10 ini itu di awal bab. Jadi pertama babnya Abu Bakar Siddiq. Jadi kita kalau mau cari, aku pengen tahu Sayyidina Abu Bakar hadisnya apa be? Jangan cari di Bukhari. Nah, ketemu udah terkumpul-kumpul. Cari di mana? Cari di Musnad Imam Ahmad. Tengok di hadisnya. Oh, ini bab Abu Bakar Siddiq. Situ dari awal sampai akhir semua riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu Musnad. Baru setelah itu beliau mulai dengan abjad. Dengan yang pertama namanya alif. Siapa sahabat yang pertama? Yang namanya Abu Bakar, yang lain. Yang namanya Ahmad. Yang namanya ini gitu. Baru ba, terus begitu seterusnya. Wa fihi min ziyadati waladihi Abdullah. Dalam kitab Musnad itu ada tambahan anaknya Abdullah. Anak beliau Abdullah bin Ahmad. Wa yasir, dan sedikit min ziyadat dari tambahan murid Abdullah Abi Bakrin Al-Qati'i Ar-Rawi an Abdullah. Jadi dalam kitab Musnad ini tidak semuanya, ada tambahan sedikit dari anaknya Abdullah, ada tambahan sedikit dari murid Abdullah yang bernama Abu Bakar Al-Qati'i. Wa qad ishtamala 'ala as-sahih wal hasan wad dha'if alladhi yaqrubu min al-hasan wa ma huwa aqall min dhalik. Kitab Musnad Imam Ahmad ini, kata Abu Ya, di situ ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Tidak sahih, nah, beda, makanya beda niat untuk mengumpulkan, beda kan. Imam Bukhari emang niatnya mengumpulkan hadis sahih, maka sahih semua dalamnya. Ahmad bin Hanbal tidak, beliau tuh ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya gitu. Hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Tapi dhaifnya mendekati hasan, begitu. Wa innama
hukima alaihi bil wad'i min ahaditsil musnad fahuwa mimma zadahu Abu Bakar al-Qati'i atau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Adapun kalau ada ulama yang mengatakan oh ini hadis dari Musnad Ahmad tapi hukumnya dhaif, itu kata Buya hukumnya maudhu. Maudhu itu hadis palsu kan, hadis dusta, itu maudhu. Itu yang dari tambahan anaknya Abdullah atau dari tambahan anaknya Abu Bakar. Itu yang maudhu. Anaknya Abdullah ini luar biasa juga. Kata ulama, Imam Ahmad bin Hanbal mendidik beliau, dimasukkan beliau ke perpustakaan, apalagi kalau hadis ini. Dihafali Abdullah. Akhirnya apa kata Ahmad bin Hanbal? Tahu tak, hadis yang kau hafali tadi itu galau-galaunya maudhu dan dhaif. Bukan hadis sahih. Diriwayatkan 100.000 Allah. Itu semua hadis maudhu dan dhaif. Ya sudah, berarti selain yang kau hafal itu hadis sahih hasan. Gitu maksudnya. Abdullah ini. Jadi suruh hafal 100.000 hadis, datanya maudhu, dhaif, palsu sama dhaif. Datanya itu maksud Imam Ahmad bin Hanbal berarti selain yang kau hafal itu adalah hadis yang sahih atau hasan. Dari anaknya inilah banyak, atau dari muridnya, murid anaknya yang bernama Abu Bakar yang menambahi kitab Musnad yang dicetak sekarang, itu yang ada sebagian kalau dihukumi maudhu. Maudhu artinya hadis palsu, hadis bohong atau dhaif. Dhaifnya keterlaluan misalkan. Tapi selain itu yang murni pengumpulan Imam Ahmad bin Hanbal, karya Ahmad bin Hanbal, itu sahih, hasan, dhaif yang mendekati hasan. Itu Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak karangan beliau yang lain, cuman yang masyhur, yang terkenal itu Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang masih banyak percetakan yang mencetak kitab tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Wa atum alaina